Amén. Hermanos, el tema que vamos a estudiar en este día es el evangelismo. Brothers, the subject that we're going to study this morning is evangelism. Y posiblemente algunos de ustedes, no todos, And possibly some of you, not all of you, vinieron con algunas ideas de lo que creen que van a aprender. came with a predisposed idea of what you believe you're going to learn. Primeramente quiero decirles que no vamos a aprender un programa. First thing I want to tell you is we're not going to learn a set program. El evangelismo no es un programa. Evangelism is not a program. El evangelismo es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo Evangelism is obedience to our Lord Jesus Christ y el amor a las almas perdidas. and love for the lost souls. Así es que les pido que abran sus Biblias So please open your Bibles en Filipenses 2:15. to Philippians chapter 2, verse 15. Philippians 2:15. La primera cosa que vamos a ver a través de este texto The first thing we're going to see through this text es que la iglesia existe por amor a los perdidos. that the church exists because of the love for the lost. Para esto debemos de vivir como Dios quiere que lo hagamos, And for this we ought to live the way God wants us to live. de tal manera In a way que podamos vivir brillando en medio de una generación torcida y depravada. that we could live in a way that shines in a generation that's perverted and twisted. Vamos ahora a leer el texto en Filipenses, Now let's read the text in Philippians 2:15. capítulo número 2, el texto 15. 2:15. Mira lo que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. It says that you may become blameless and harmless, children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as light in the world. En ese texto nosotros encontramos parte de la naturaleza del evangelismo. In this text, we find a part of the nature of evangelism. Evangelismo no es un programa. Evangelism is not a program. Evangelismo es vivir de una manera, como dice el texto, irreprensible. Evangelism is to live in a way that is harmless. De tal manera que vivamos como hijos de Dios sin mancha, So we can live as children of God without fault, en medio de las personas que queremos evangelizar. in the midst of the people that we want to evangelize. ¿Cómo describe este texto a las personas que nosotros queremos evangelizar, hermanos? How does this text describe the people that we ought to evangelize? Sí. Maligna y perversa. Crooked Esa- and perverse. Esa es la manera en la que Dios ve al resto de las personas aparte de la iglesia. That is the point of view that God has on everyone else that is not part of the church, the body of Christ. Y la primera cosa que nosotros, la iglesia, debemos de tener en nuestra mente And the first thing us, the body of Christ, the church, should have in our mind es ser irreprensibles, is to be blameless sin mancha, and harmless, without fault, para que podamos vivir resplandeciendo. so that we can live as children of God, shining as light. ¿Cómo resplandecemos? How do we shine as light? Viviendo sin mancha, Living blameless, para que nadie tenga nada que decir de nosotros. so that nobody can have something negative to say about us. Si nosotros, la iglesia, no cuidamos esto, If us as a church don't care for this, todo nuestro evangelismo con palabras de nada sirve. all our evangelism, the words are of no good. De acuerdo a la Escritura, hay dos maneras de evangelizar. According to Scripture, there's two ways to evangelize. La primera es por medio de nuestras vidas The first one is by our life, y la segunda por medio de nuestras palabras. and the second by our words. El problema es que las dos tienen que ir juntas. The issue here is they both have to be together. Nadie se salva viendo a otro vivir bien. Nobody is saved by watching somebody live good. Se le tiene que predicar el evangelio a la persona. You must preach the gospel.
Ahora, ¿cómo trabajan estas dos maneras de evangelizar? Now, how do these two ways of evangelism work together? Trabajan de esta manera. They work this way. Nuestras vidas Our lives, hacen que nuestro testimonio sea aceptable. our lives make our testimony become acceptable. Si yo le testifico el evangelio a uno de mis vecinos If I preach the gospel to one of my neighbors y le digo que Jesucristo puede traer paz a su vida, and I tell them that Christ can bring peace to their life, pero él ve que yo no tengo paz con mi familia, but he sees that I have no peace with my family, mis palabras y mi testimonio se van a oponer. my words and my testimony will be opposed to each other. Entonces, estas dos siempre van juntas, hermanos. So then these two things always have to be together. La primera establece credibilidad para la segunda. The first one establishes credibility for the second. Hay un viejo proverbio que dice, There is an old proverb that says, tus palabras me conmueven, your words move me, pero tus hechos me arrastran. but your actions drag me. Y es algo similar a lo que estamos hablando. And it's very similar to what we're speaking about today. En el evangelismo, a través de nuestras vidas, The evangelism through our lives, la Escritura dice que hemos sido llamados a vivir un estilo de vida evangelizador en medio de las comunidades donde vivimos. the Bible says that we have been called to live a style of life that is according to evangelism in the communities where we live. En Mateo capítulo 5, texto 13 y 14, Matthew chapter 5, verse 13 and 14. Matthew 5, 13, 14. mira lo que dice, hermanos. This is what it says. Dice que nosotros los creyentes It says, us, the believers, somos la sal de la tierra en el texto 13. are the salt of the earth. That's text Y 13. en el texto 14 somos la luz del mundo. And in text verse 14 it says, we are the light of the world. Texto 13. Text 13, Vosotros sois la sal de la tierra, you are the salt of the earth, pero si la sal se desvaneciere, but if the salt loses its flavor, ¿con qué será salada? how shall it be seasoned? No sirve más para nada, It is then good for nothing, sino para ser echada fuera but to be thrown out y hollada por los hombres. and trampled underfoot by men. La sal, en aquel tiempo, en el tiempo que se escribió en el tiempo bíblico, The salt in that time, during the time of when the word was written, se utilizaba para preservar. it was used as a preservative. Hoy lo utilizamos más para dar sabor a las comidas, pero en aquel tiempo era un preservativo. We use it now more to give flavor to food, but back then it was used as a preservative. El pescado, cuando se exportaba, When fish was exported, lo llenaban de sal. they would fill it with salt, cover it with salt. Entonces era lo que preservaba que las cosas se descompusieran. That was a form of preserving towards decay. De igual manera, nosotros los creyentes, The same way us as believers, si no vivimos una vida como la vimos en Filipenses 2:15, if we don't live a life according to Philippians 2:15, una vida sin mancha a life without blame, y sin reclamos, without blame, same thing. without blame, again, Entonces, nosotros no servimos para nada. then we are basically worthless. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos, que hasta este punto lo que estamos viendo tiene que ver con nuestra manera de vivir? Are you seeing that what we're studying today has to do with the way we live? En la iglesia primitiva, hermanos, In the primitive church, no había programas de evangelismo, there was no programs of evangelizing. no existían. They didn't exist. Y hay iglesias hoy en día que son muy efectivas y tampoco tienen programas de evangelismo. And there's churches today that are very effective and they don't have evangelistic programs. Entonces, ¿cómo le hacen? So how do they do it? Lo hacen a través de la vida de cada creyente. They do it through every believer's life. En el texto número 14, In text 14 here in Matthew 5, encontramos que nosotros somos la luz del mundo. we see that we are the light of the world. Mira lo que dice el texto. Look what the text says. Vosotros sois la luz del mundo. You are the light of the world. Una ciudad asentada sobre un monte A city that is set on a hill no se puede esconder. cannot be hidden. Ahora, fíjese lo que dice el texto 15. Look what 15 says. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Nor do they light a lamp and put it under a basket.
el almud era una canasta de madera. A basket was a basket made out of wood. ¿Qué pasa cuando nosotros metemos la luz debajo de la canasta? What happens when you put a lamp or a light underneath the basket? No brilla. It doesn't shine. La canasta o el almud The basket representa el pecado en la vida del creyente. represents sin in the life of a believer. Cuando un creyente vive de una manera que no agrada a Dios, When a believer lives in a way that doesn't glorify God, su luz se opaca, his light is shunned. no atrae. It doesn't attract. El resto del texto dice, The rest of the text says, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres, Let your light so shine before men, para que vean vuestras buenas obras that they may see your good works y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. and glorify your Father in heaven. Ahora vamos al libro de Tesalonicenses, Now let's go to Thessalonians, primera de Tesalonicenses, 1 Thessalonians, capítulo 1, textos 7 y 8. Ahí vamos a encontrar el mismo principio, hermanos. chapter 1, verses 7 and 8. We're going to see the same principle. 1 Thessalonians? 1 Thessalonians 1, 7 and 8. Vamos a leerlo desde el texto número 4 para Let's- agarrar el contexto. And let's actually start from verse 4 to see it in its context. Este es el testimonio de una iglesia que gana almas. This is the testimony of a church that gains souls, that wins souls. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Knowing, beloved brethren, your election by God, Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. verse 5. For our gospel did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit. ¿Qué fue lo que recibieron los tesalonicenses, hermanos? What is it that the Thessalonians received? Y se convirtieron. The word, and they were converted, and they believed. ¿Qué recibieron? What did they receive, according to the text? La palabra. The word. Sí, recibieron la palabra. Note que los apóstoles no hacían obra social. Note that the apostles did not make a social work. Hoy en día hay un énfasis bien grande a hacer obra social en la iglesia para atraer a las personas. Today there's a great emphasis to do a social movement, to attract people to come. Nunca, hermanos, un plato de comida ha ganado un alma. Never has a plate of food won a soul. Lo único que gana un alma es la predicación del Evangelio. The only thing that wins souls is the preaching of the word. Porque el Señor Jesucristo alimentó multitudes, miles de personas. The Lord Jesus Christ, He provided food for thousands of people. Y en el día de Pentecostés solo había 120. And in the day of Pentecost, there was only about 120. Entonces la obra social no ha sido dada para ganar las almas. So we know that social work has never been used to win souls. Texto 7. Text 7. Y esto es donde vamos a enfocarnos. And here's where we want to truly focus. La iglesia de los tesalonicenses The church of the Thessalonians era un grupo de personas que otros podían mirar y decir, was a group of people that others can look and say, esa es la manera en la que debemos de vivir. that is the way that we shall live. Mire cómo dice, Look what it says. de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Verse 7. So that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believed. ¿Qué principio de evangelismo sacamos aquí, hermanos? What principle of evangelism do we draw from this text? ¿Qué debemos de ser nosotros? What should we be?
Ejemplo. Example. Sí. Ejemplo ante todas las cosas. Example unto all things. Y en el texto número 8, And in verse number 8, el ejemplo va acompañado de otra cosa. the example or the principle is accompanied by something else. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ¿qué, hermanos? Ajá. ¿Se dan cuenta? Va acompañado el ejemplo con la palabra. The example is accompanied by the word because it says, "For from you the word of the Lord has sounded forth." So it's the example and the word. Lo que vemos en el texto número 7 What we see in verse 7 es que los tesalonicenses habían consagrado su vida al Señor Jesucristo. is that the Thessalonians had consecrated their life to the Lord Jesus Christ. Y como resultado, And as a result, los de Macedonia y Acaya habían creído. the ones from Macedonia and Achaia had believed. Ahora, en este texto, hermanos, Now in this text, brothers, observamos we observe que no son los programas ni la creatividad de la iglesia, that it's not the programs or the creativity of the church, sino un testimonio creíble, but the testimony that's believable, sino la semejanza de cada miembro al Señor Jesucristo. but the likeness of everybody of the church of Christ to Christ. ¿De qué sirve, hermanos, pensar que yo tengo que llevar a una persona a un estudio bíblico para que le puedan predicar el Evangelio? What good is it to think that I must bring a person to a Bible study so the gospel can be preached to that person, Cuando yo no he sido un testimonio para la persona. when I haven't been a true testimony to that person? Cuando hablo las mismas palabras, When I speak the same words, cuando hago las mismas cosas. I do the same things. Mire, con los años, With the years, uno tiene experiencias con otros creyentes. we have experiences with different believers. A veces uno va caminando en algún lugar Sometimes you're walking to a certain place y se encuentra un creyente con un cigarro. and we bump into a believer smoking a cigarette. Y cuando lo ven a uno casi se lo quieren comer el cigarro. And when they see us, they almost want to put it in their mouth and hide it. A veces uno va a comer a algún lugar And sometimes we go eat at a particular location y se encuentra a otros creyentes and we see other believers con licor en las mesas with liquor on their tables y no saben qué hacer. and they don't know what to do. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente te ve y te ve hacer lo mismo que los demás? So what is it that happens? What happens when somebody sees you and they see a believer doing the same as non-believers? No estamos siendo sal y luz. We Eso are es lo not que being pasa. the salt and the light. Y no hay testimonio, no hay ejemplo. And there is no example, there is no testimony. Por lo tanto, cuando hablamos, So the effect is when we talk, no hay credibilidad. there's no credibility. Entonces nosotros tenemos que pensar que evangelismo comienza con una vida sujeta al Señor Jesucristo. So we have to understand and believe that evangelism starts with a life committed to the Lord Jesus Christ. Los creyentes de Macedonia y Acaya respondieron al Evangelio por el testimonio de los tesalonicenses. Because it says that the believers of Macedonia and Achaia believed because of the examples of the believers. Fíjese cómo dice el texto 9. Look what verse 9 says. Porque ellos mismos, hablando de los creyentes de Macedonia y Acaya, For they themselves, speaking of the believers of Macedonia and Achaia, cuentan de vosotros, declare concerning us de nosotros, la manera en que nos recibisteis. what manner of entry we had to you or received us. Ahora escuche esto. But listen to this. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, And how you were turned to God from idols para servir al Dios vivo y verdadero. to serve the living and true God. Entonces, los creyentes de Macedonia y Acaya So the believers of Macedonia and Achaia se convirtieron porque vieron a los tesalonicenses were converted because they saw the Thessalonians dejar toda su idolatría. leave all their idolatry. Texto número 8. Back to verse 8. La segunda forma de testificar, The second form of witnessing que va atada como una cadena, como dos eslabones, that goes linked as a chain, es
testificar a través del testimonio verbal. is to witness or evangelize through the verbal preaching. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:21. Let's go to 1 Corinthians chapter 1, verse 21. 1 Corinthians 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios For since in the wisdom of God, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, the world through wisdom did not know God, agradó a Dios salvar a los creyentes it pleased God it pleased God salvar a los creyentes por la locura de la predicación. It pleased God through the foolishness of the message to save those who believe. Entonces, a Dios le ha agradado o Dios ha establecido salvar a otros por la predicación. So it has pleased God, or God has established saving people through preaching. Entonces quiere decir que el testimonio de una vida bien vivida no es suficiente. So that means that the testimony of a life committed to God is not enough. Tiene que verbalizarse. It has to be verbalized. Mira lo que dice el texto número 8. Back to Thessalonians, let's look at what it says in verse 8. Porque partiendo de vosotros For from you, ha sido divulgada la palabra del Señor. for from you the word of the Lord has sounded forth. ¿Ve la frase de 3 palabras que dice partiendo de vosotros? Do you see the phrase that says, for from you? Es una palabra en griego que es esechetai. It's a word in Greek that's etsechetai. Y de ahí sacamos la palabra eco. And the word echo comes from there. Entonces, los tesalonicenses, The Thessalonians fueron un eco de lo que recibieron. were an echo of what they were receiving. Pablo les predicó el evangelio Paul preached the gospel to them, y ellos lo repitieron tal como lo recibieron. and they repeated it exactly the way they received it. Y nosotros lo debemos de repetir tal como está en las escrituras. And we should repeat it exactly the way it is in the scripture. Hoy en día, hermanos, hay una tendencia Today there's a tendency de suavizar todo. to soften everything. Por ejemplo, ya no se menciona la palabra pecado. A lot of times the word sin is not mentioned. Le dice tus pequeños errores. It's softened and it's called your small errors. Ya no se menciona la palabra juicio. We don't mention the word judgment. Hay muchas palabras que ya no se There's mencionan. lots of words that aren't mentioned when the gospel's Y preached. nosotros tenemos que hacer eco de lo que recibimos. And we must echo what we receive. Recibimos el evangelio y hacemos eco el evangelio. We receive by echo the gospel, and we echo out the gospel. Ya ahora las iglesias Now, lots of churches, ya no se ponen el nombre de iglesia fulana de tal. they don't name themselves a church of so-and-so. Ahora le dicen centro familiar y X, le ponen el nombre. They'll put center, family, etc., etc. Le ponen también como, ¿qué otro nombre? Hay uno que me causa mucha risa en Pomona. There's one that causes me laughter in the city of Pomona. Se llama Centro Diplomático. It's called Diplomatic Center. ¿Qué tiene que ver la diplomacia con el cristianismo? What does diplomacy have to do with Christianity? Nada, no tiene nada que Nothing. ver, hermanos. They have nothing to do Nada, with each other. absolutamente nada. Entonces, escuchen mi palabra, el mundo está harto de la política. So listen to me. The world is sick of politics. Yo no quiero saber nada, hermanos. I don't want to know anything about No quiero politics. saber ni si es republicano, si es I demócrata, don't want to know if you're a Republican or a Democrat, si es independiente. if you're an independent. Usted puede hacer lo que usted puede afiliarse con quien usted quiera, You may affiliate or be what you want to be. pero su afiliación no va a afectar al reino de los cielos. But your affiliation is not going to have an effect on the kingdom of God. En estos días hay mucho temor, These days there's a lot of fear porque el presidente Obama en uno de sus discursos because President Obama, in one of his speeches, dijo que Israel debería devolver a sus líneas de territorio del año
antes de 68 y 40 y algo, no recuerdo qué fecha. said that Israel should go back to its boundary lines prior to their independence Y in muchos 47. dicen, oh, eso va a incitar la violencia en el mundo musulmán. And a lot of them say that's going to anger the Muslims and it's going to create violence. Los va a incitar en el sentido de que les va a dar poder. It's going to entice them. It's going to empower them. Pero no va a pasar más que lo que el Señor quiera. But the only thing that's going to happen is what the Lord allows. El Señor es soberano, hermanos. God is fully sovereign. Él gobierna y hace lo que Él quiere hacer. He governs and he does what he wills to do. Y cuando hay un gobernante que se opone a lo que el Señor quiere, And when there's a governor or a leader that opposes what God wants, Él puede hacer lo que hizo con Nabucodonosor. he can do what he did with Nebuchadnezzar. ¿Sabe qué le hizo a Nabucodonosor? You know what he did to Nebuchadnezzar? Después de que Nabucodonosor era el hombre más poderoso en aquel tiempo, He was a man, the most powerful man of his time. lo hizo convertirse como un animal. He converted him to be like an animal. 7 años 7 comió years. y vivió entre los animales. He lived and he ate amongst the animals. Lo humilló. He humbled him, the most powerful man. Y cuando Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios, When Nebuchadnezzar recognized God's sovereignty, de la boca de un pagano from the mouth of a pagan, sale una de las declaraciones más gloriosas de la soberanía de Dios. sounded off one of the most beautiful declarations on God's sovereignty. Entonces no debemos de confundir el evangelismo ni con obra social ni con lenguaje moderno, hermanos. So we shouldn't confuse evangelism with social workings or Lenguaje moderno. with modern language. Dios sigue siendo santo God continues to be holy, y eso hay que predicarlo. and that's what we should preach. El hombre sigue siendo pecador. The man continues to be sinful. La psicología no le puede ayudar, Psychology cannot help man, ni tampoco el ejercicio físico. or physical exercise. En Latinoamérica In Latin America, hay un dicho que there's a saying that says, dicen, un deportista más, one more athlete, un delincuente menos. one less delinquent. Y el exgobernador de California acaba de probar lo opuesto. And the ex-governor of California has proved that that is not true. Él llegó a ser Mr. Universo, He actually was Mr. Universe, con un cuerpo aparentemente saludable, with a body that apparently was extremely healthy, pero con una alma degenerada y corrupta, but a soul that was totally unregenerate and corrupt, que necesita arrepentirse, that needs to repent porque sus hechos han ofendido al único Dios verdadero que es santo, because his actions have offended the only holy God, y que tiene el poder de lanzar su vida al infierno, a God that has the power to cast his soul into hell, el cuerpo y su alma. the body and his soul. Entonces, hermanos, aquí se encuentra en este texto número 8, 7 y 8, So brothers, here in 1 Thessalonians 7 and 8 we see la naturaleza del testimonio verbal del cristiano. the nature of a verbal testimony. Solo somos un eco We are just an echo de lo que Dios ya ha dicho. of what God has already said. Es decir, que Dios pone su voz en nosotros. It's to say that God puts his voice in us. Por eso, necesitamos de aprender a decir, escrito está. That's why we need to, very importantly, learn to say, it is written. Así dice la palabra de Dios. Thus says the word of God. No, esto es lo que yo siento, Not, this is what I feel, o esto es lo que a mí me parece. or this is what I believe. Así es que, hermanos, nosotros debemos de ver estas dos cosas en esos textos. So brothers and sisters, this is what we need to see in these two Debemos de verses. vivir vidas puras. We need to live pure lives. La primera cosa que hacemos The first thing we do es vivir vidas piadosas para glorificar a Dios. is live pure lives to glorify God. Y lo único que va a traer al mundo a la iglesia And the only thing that's going to bring the world to the church es la pureza de la iglesia. is the purity of the church. Ninguna otra cosa. No other thing.
No lo va a traer que pintemos el edificio de cierto color It's not going to be attractive if we paint the building a certain color, o que pongamos sillas de cierto tipo. or if we change the style of the seating. Como dicen en la psicología, que tiene que tener un espacio entre brazo y brazo. Psychology says that there needs to be a determined space between armrest and armrest, Para que la persona se sienta cómoda. so the person feels comfortable. Nada de eso funciona, hermano. None of that stuff functions. Nada de eso funciona. Funciona que tú y yo vivamos una vida limpia durante la semana. What truly Para functions is glorificar. that you and I live a clean life during the week Para glorificar a nuestro Señor. to glorify our Lord. Eso es lo único que funciona. That's the only thing that truly functions. En esta mañana no vamos a enseñar un método, hermanos. This morning we are not going to teach a method of evangelizing, Porque de nada sirve cualquier método cuando tu corazón y mi corazón están corrompidos por dentro. because the method is absolutely no good when your heart and my heart are corrupt inside. Somos llamados a evangelizar con nuestras palabras. We are called to evangelize with our words. En 1 de Pedro 3:15 1 Peter chapter 3 verse 15. 1 Peter 3:15 nos dice exactamente el mismo principio: vidas puras y vida y evangelismo verbal. we learn exactly the same principle, pure lives Y evangelismo a través de palabras. and evangelism through words. Dice, It says, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. "But sanctify the Lord God in your hearts." ¿Qué es lo que le dice un joven a una joven o una joven a un joven cuando le dice que le quiere decir que lo ama? What does a young man tell to a young woman, or a young woman tell to a young man when they're expressing love? Dice, te amo desde lo profundo de mi They corazón. say, "I love you from the depths of my heart." Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos. And that's what the Lord wants. Que desde lo profundo de nuestro corazón, That from the depths of our hearts, para que cuando le digamos a una persona, Dios es santo, yo viva de una manera santa. that so when we tell somebody God is holy, we live in a way that is holy. Estar en un acorde con Dios. To be in an accord with God. ¿Cuántos de ustedes conocen música? How many of you are familiar with music? ¿Qué se necesita para hacer un acorde? ¿Cuántas notas? How many notes do you need to have harmony? You don't know music to that level? We don't know music. Oye, el hermano Juan Carlos tiene razón. Tres Three notes tres are notas. needed. Si va a tocar un acorde de do, tiene que es do, mi y un sol. Si usted toca un do, re y sol, hace una disonancia. No es un acorde. Hay un orden en la música. If you do not have the order in music and you only have partial, if you have two components instead of the three components needed, there is a disorder, there's no fellowship there. Cuando toca do, mi, sol, se tan When you only do two components, you hear dun. parecido, ¿eh? Y cuando toca do, re, sol, se And when you do the three components, you hear the. Y así pasa cuando evangelizamos, hermano, le decimos a la persona, Dios es santo. And the same thing happens when we evangelize and we tell somebody, God is holy. Y yo no santifiqué al Señor en mi corazón. And I'm not glorifying the Lord in my heart. La persona, en lugar de escuchar y decir, ¿me debo de arrepentir? The person, instead of listening and saying, I must repent, Va a decir, hipócrita, 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 hipócrita. is going to continuously repeat, you're a hypocrite, you're a hypocrite, you're a hypocrite. El texto dice, santificad al Señor en vuestros corazones. And I 3:15. lost it. 15. The text says, but sanctify the Lord God in your hearts. Y luego menciona algo que debemos de hacer. And then it mentions something that we need to do. Cuando estamos glorificando al Señor, When we're glorifying God, necesitamos de hacer otra cosa más. we also need to do something else. Y es
conocer con precisión el Evangelio. And it is to know with precision the gospel. Dice, y estad siempre preparados It says, be ready para presentar defensa. to give a defense. ¿Ustedes saben qué pasa cuando hay un caso en la corte? Do you know when there is a judicial case, like in the court system, Y el representante del acusado, el abogado, dice, no quiero continuar más, o el acusado corre a su representante, and when the defense attorney says, I'm done, I don't no longer want to go through with it. y luego llaman a un nuevo representante. And then they bring a new attorney, a new defense attorney in. La primera cosa que el nuevo abogado pide al juez es tiempo para prepararse. The first thing that the new defense attorney asks the judge for is more time to prepare. Porque entiende que la vida de su representado está en peligro. Because he fully understands that the life of the person that he's representing is in jeopardy. De igual manera, el Evangelio se tiene que predicar con precisión. The same way, but with more importance, the gospel has to be preached with precision. Porque no se trata de cumplir con un programa. Because the idea is not to accomplish a program. Se trata de predicar el Evangelio con precisión porque la vida de las personas, la vida eterna de las personas está en peligro. The idea and the focus is to preach the gospel with precision because the life of the lost is in danger. Entonces, en primer lugar, santificamos al Señor en nuestro corazón. So verse 15, the first thing, we sanctify the Lord in our hearts. En segundo lugar, The second nos preparamos para predicar el Evangelio con precisión. is we're ready to give a defense, to preach the gospel with precision. Y en tercer lugar, And in third place, se nos menciona la actitud con la que debemos de predicar. the attitude which we should preach with is shown to us. Con mansedumbre y reverencia. It says, with an attitude of meekness and fear. Entonces, debemos de predicar siendo mansos. So we're supposed to preach being meek, gentle. Siendo manso no significa ser tonto, hermanos. Gentleness doesn't mean we are dumb. La palabra manso significa tener las fuerzas bajo control. The word meekness means to have your strengths under control. ¿Han visto cuando un caballo dicen, ese caballo es manso? Have you seen when they say that horse is gentle? Lo han domado. They have Sí, sí. domesticated it, tamed. Sí, porque nomás a los perros se domestican. Tame. They have tamed the horse. Entonces, ese animal usted lo puede montar So you can ride that horse, y puede utilizar la fuerza del animal solo cuando la necesita. and you can utilize its extreme power only when you need it. Si tiene que correr, corre. When you need to run, it'll run. Si tiene que saltar, salta. When you need to jump, it'll jump. Si tiene que estirar algo pesado, lo puede arrastrar. If he has to pull something heavy, he can pull it. Pero eso no quiere decir que porque el animal es manso, deja de ser un animal que puede hacer todas esas cosas. And that doesn't mean that because the animal is tame, you have removed the ability to do all those things. Si el mundo nos trata como tontos por el evangelio que predicamos, If the world treats us as dumb because of the gospel that we preach, nosotros respondemos con mansedumbre we respond with meekness y con reverencia. and reverence. Si ellos nos gritan, If they yell at us, nosotros respondemos con mansedumbre. we respond with meekness. Si ellos se burlan, respondemos con If they mansedumbre. laugh, we respond with meekness. Si ellos nos ignoran, respondemos con mansedumbre. If they ignore us, we respond with meekness. Porque somos semejantes a Cristo. Because we need to be ¿Semejantes a Cristo? like Christ. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. He said, learn from me, for I am humble. I want to say the wrong word to quote it wrong. En mí, And it doesn't use meekness. quién where is sabe, it? no sé, no me lo sé. La Learn otra- from me, for I am humble. Ahora la pregunta es, ¿cuándo debemos de predicar?
So now the question is, when should we preach? ¿Cuándo se nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros? When they demand a response for the hope that is in us. Siempre se demanda razón de lo que hay en nosotros. So there's Siempre. always a demand for the hope that is in us. Y si alguien no nos pregunta, And if somebody doesn't ask us Es porque about the algo- hope that is in us, algo anda muy mal, hermanos. is that something's really wrong. Algo anda muy mal si alguien no nos pregunta nada. If someone doesn't ask us, what is that hope that is in you? Ahora, fíjese lo que dice el texto. Look what the text says. También 15. responde a otra pregunta. It also responds to another question. ¿A quién debemos de predicarle? Who do we preach or evangelize? Al What does que, the text say? al que demanda razón. Sí, To the one that demands an answer. al que demanda una razón de la esperanza que hay en nosotros. To everyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Texto 16. Text 16. Vuelve a decir lo que dice el texto número 15, o más bien explica lo que significa el texto 15, la primera parte. It actually explains what verse 15 says, the first part. Dice que debemos de predicar teniendo buena conciencia. It says that we should preach or evangelize having a good conscience. Lo único The only thing que nos ayuda that helps us es una conciencia limpia, hermanos. is a clean conscience. De nada sirve el apoyo de los demás The Cuando- support from everyone else is useless cuando mi conciencia está sucia. when our conscience is filthy. Lo único que tiene poder es la conciencia. The only thing that has power is our conscience. Cuando a Pablo lo acusaban sus enemigos, When Paul was being accused, él siempre decía, mi conciencia me da testimonio de que he procedido bien ante vosotros. it says, my conscience gives me testimony that I have proceeded well before you. Ahora, ¿por qué debemos de tener buena conciencia? So why should we have a good conscience? Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, It says that when they defame you as evildoers, primero nos acusan. so the first thing they do is they defame us, they accuse us. Y cuando la verdad sale a la luz, And when the truth comes to the light, ¿qué es lo que pasa con ellos? what happens to those people? Son avergonzados. They are Los que, embarrassed, they are ashamed. los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. It says, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. Texto 17. Text 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien For it is better if it is the will of God to suffer for Ahora- doing good. Ahora, no se asuste, Don't get scared. que no todo mundo padece. Not everybody is going to Va a padecer lo mismo. suffer the same way. No todos van a morir crucificados, Not hermano. everyone's going to die being crucified. No todos van a morir de hambre. Not everybody is going to die of starvation. Cada quien va a sufrir de la manera que Dios le plazca que sufra. Each person is going to suffer according to the will of God. Mira lo que dice el texto. Look what the text says. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, y luego hace una aclaración. Si la voluntad de Dios así lo quiere. It says, for it is better if it is the will of God to suffer for doing good. Quiere decir que todo sufrimiento es la voluntad de Dios. What it's saying is that every suffering is God's will. You need to understand that. Que haciendo el mal, dice. So it is better than for doing evil. Y luego nos da un ejemplo. And then it gives us an example. Texto 18. Text 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, It says, for Christ also suffered once for sins, el justo por los injustos, the just for the unjust, para llevarnos a Dios, that he might bring us to God, siendo a la verdad muerto en la carne, being put to death in the flesh, pero vivificado en el Espíritu. but made alive by the Spirit. Y ahí vamos a parar. And we're going to stop there. Entonces, entendiendo estas cosas, Then understanding these things, nosotros debemos de ver que siempre van juntos el testimonio y las palabras. we have to understand that
What's always together is a godly life and the preached gospel, the word, the preached gospel by the word. Estos son los tres principios de evangelismo que hemos visto. These are the three principles of evangelism that we have seen today. Una vida que glorifica a Dios. A life that glorifies God. Este es el testimonio. That's the testimony. Número 2. Number 2, Una vida que da testimonio con palabras, a life that gives testimony by words, pero que está preparada para conocer lo que va a predicar. but that is prepared precisely to know what he's preaching. Por esta razón, hermanos, For this reason, brothers and sisters, esto nos debe de mover a invertir tiempo en conocer el Evangelio. this should move us to invest time in getting to know the gospel. Después de que terminemos esta lección, yo les voy a repartir una hoja a cada uno de ustedes Once we're done with this lesson, we're going to pass out something to you. y les voy a pedir que escriban el Evangelio en no más de 300 palabras, la mitad de una hoja. And I want you to write out the gospel in 300 words or less, no more than half a page. En cuarto lugar, In fourth point, vamos a ver cómo nos introducimos a la comunidad, porque pensamos también, queremos ir a la comunidad. Ahora, ¿cómo nos introducimos en la comunidad? how do we introduce ourselves to the community? Because that's where we want to go preach. So how do we introduce ourselves to the community? Todas las iglesias deben de hacer énfasis en esto, hermanos, de introducirse a su comunidad. All the churches should make an emphasis on this, to introduce themselves to the community. Si le preguntáramos al comité, hay un comité entre los bautistas del sur, There is a committee with the Southern Baptist. If we were to ask them, un comité evangelístico, it's an evangelistic committee. si le preguntáramos cómo le hacemos para introducirnos en la comunidad, If we were to propose that question to them, how do we introduce ourselves to the community? la primera cosa que ellos dirían, hagan un block party, The first thing they would tell us to do is make a block party, una fiesta en la cuadra. a big celebration that takes up your whole block. Mandan un camión lleno de ropa, We send a whole bus or a truck full of clothes, mandan un carro médico, and we send medical assistance. mandan a los bomberos, We send the fire department, viene la policía the police department y comes, traen muchos juguetes para los niños. and they bring lots of toys for the kids. A la gente le hacen exámenes médicos, And so we give free physical exams to the community. le dan ropa, We give them clothes. le dan juguetes. We give them toys. Y la pregunta ¿es eso bíblico? So the question is that biblical? ¿Eso hizo la iglesia? Is that what the church did? Imagínense cómo se iban a introducir, cómo iban a agarrar cosas para regalar si estaban siendo perseguidos. How could they get things to give away when they were being persecuted? Ahora, no quiero que me malentiendan. Please don't misunderstand me. Sí hay un lugar para la obra social There is a place for social work en la iglesia. in the church. Como dice Gálatas 6:10. You go with me to the book of Galatians chapter 6, verse 10. Galatians 6:10. Así que según tengamos oportunidad, Therefore, as we have opportunity, hagamos bien a todos, let us do good to all, mayormente a los de la familia de la fe. especially to those who are of the household of faith. En primer lugar, First dice place, que cuando tengamos oportunidad, it says, as we have opportunity. es decir, cuando se presenta una necesidad. That means when a necessity is presented to us. Si ves a tu hermano que tiene hambre, le das de comer. If you see your brother is hungry, you give him to eat. Si lo ves que tiene sed, le das de beber. If you see that he's thirsty, you give him to drink. Si lo ves desnudo, le das con qué cubrirse. If you see that he needs clothes, you give him clothes. Pero esa no es la tarea principal de la iglesia en el evangelismo. But that is not the primary focus in evangelism. No confundamos una actitud piadosa Don't confuse attitude of compassion con la tarea del evangelismo. with the work of evangelism. Do not confuse the two. Son dos cosas muy diferentes. They are very two different things. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo se introduce una iglesia a la comunidad? So what does the scripture say about introducing ourselves as a church to the community? En los primeros capítulos del libro de Hechos,
If we go to the book of Acts, the very first chapters, en el capítulo número 2 chapter 2 of Acts, y el capítulo número 5, texto 28, chapter 5, verse 28, Acts 5:28. mira lo que dice, texto 28. Look what it says, verse 28 of chapter 5. Los principales del gobierno de Israel les dijeron, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén ¿de qué, hermanos? De vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De qué llenaron Jerusalén? De la doctrina. Y la doctrina no se riega con juguetes. If we see here, we see the high priest, or the leadership, okay, approaching the apostles and saying this in 28. Did we not strictly command you not to teach this name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood on us. So what did they fill Jerusalem with? Toys? What did they fill it with? O comida, Or food? o ropa, What did they fill it with? Look down on your text. Doctrine. con la doctrina, con la Doctrine. enseñanza. Exactly. Entonces, de esa manera nosotros nos introducimos en la comunidad con la doctrina del Evangelio. That's how we introduce ourselves to the community, with the doctrine of the gospel. La mayoría de los cristianos hoy en día se aíslan y no se infiltran en su comunidad. The majority of Christians today, they separate themselves from the community, Y no se infiltran en su comunidad. and they do not get engaged in the community. Pero esto no le pasó a la iglesia primitiva. But this is not what happened to the primitive church. Capítulo 13, texto 44. Acts 13, verse 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué, hermanos? Para oír la palabra de Dios. No se juntó para recibir beneficencia. It says, verse 44, chapter 13, verse 44. Look what happened on the next day. It says, on the next Sabbath, almost the whole city came together. For what? To hear the word of God. They did not come together to get clothes or food or toys. You get that? 13:44, it tells you what happened on the next day and why the city came together. Se juntaron para oír la palabra de They Dios. came together to hear the word of God. Capítulo 14, texto 1. Right next, the next chapter, chapter 14, verse 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. It says, now it happened in Iconium that they went together to the synagogue of the Jews and so spoke that a great multitude both of Jews and of Greeks believed. ¿Qué hicieron? ¿Hablaron o repartieron ayuda social? What did they do? Did they speak or did they give out social help? They spoke. Capítulo 16, texto 5. Verse 16, chapter 16, verse 5. Así que las iglesias eran confirmadas, escuche esto, en la fe So y the churches, aumentaba en número cada día. so the churches were strengthened in the faith and increased in number daily. ¿En qué aumentaban las iglesias, hermanos? ¿En qué eran alimentadas y confirmadas? En la fe. What En is el it that strengthened the churches daily? What is it? The faith. Capítulo 17, texto 3 y 4. Chapter 17, verses 3 and 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. La casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Verse 4, it says, and some of them were persuaded, and a great multitude of devout Greeks, and not a few of the leading women joined Paul and Silas. But the Jews who were not persuaded became envious, and took some of the evil men from the marketplace, and gathering a mob, set all the city in an uproar,
and attacked the house of Jason and sought to bring them out to the people. Capítulo 17, texto 3, me lo salté, hermanos. El texto 3. Let's go back to 17:3. verse 3, 17:3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. This is the cause of verse 4 and 5. Verse 3, explaining and demonstrating that the Christ had to suffer and raise again from the dead. Que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. And saying, this Jesus whom I preach to you is the Christ. ¿De qué tenía las manos llenas Pablo? What did Paul have his hands full of? De nada, las tenía vacías las manos, Nothing. hermano. He did not have toys, he did not have food, he did not have clothes. La boca la tenía llena porque decía que declaraba y exponía. He had his mouth full of words of the gospel. Look at verse 3, explaining and demonstrating A través de las escrituras. through the scriptures. Y su mensaje era uno solo. And his message was only one, Era Cristo Jesús, was Christ Jesus, resucitado. risen. Ese es el mensaje de la iglesia primitiva. That is the message of the Y primitive estos son church. solo algunos ejemplos de cómo ellos penetraron la ciudad. And these are just a few examples of how they penetrated the city. Si nosotros vamos a la ciudad a ofrecer ayuda social, If we go to the city to offer social help, simplemente vamos a hacer un grupo que le está aliviando una carga al gobierno. all we're doing is a group that's alleviating the responsibility of the government. Nosotros tenemos algo que es mucho más valioso que eso, We have something that's much more valuable than that, y es el Evangelio. and that is the gospel. Entonces, hermanos, como ustedes han podido escuchar, So just like you've heard, ya se dieron cuenta que no vinimos a aprender un programa, ¿verdad, hermanos? it's obvious that we didn't come to learn a certain program. Vinimos a ser exhortados. We came to be exhorted. Yo vine para ser exhortado con la palabra de Dios. You know, I came to be exhorted by the word of God. Y yo quiero irme no pensando en un programa, And I want to leave not focused on a program. yo quiero irme pensando en la palabra del Señor. I want to leave focusing and meditating on the word of God. Y quiero tomar tiempo para examinar mi vida And I want to take time examining my own y life que no haya nada que me esté estorbando para predicar el Evangelio. so that there's nothing that stands in the way of me being able to preach the gospel. Vamos a orar, hermanos. Let's pray, brother. Y después de orar, tomamos ahorita un receso y luego vamos a seguir con otra segunda parte. We'll take a small recess and then we'll go to the second part.